Hoy es un día importante para mí, para Super Supernova y para el proyecto Soy Tribu. Me encanta cómo se activan los calentadores estos de los pies. Ayer me salvaron, ¿eh? Y hoy me van a salvar también. Aunque hace mejor día. Ha salido el sol. Sensación térmica, según internet, menos 5 grados. En moto os aseguro que es menos 10. Ya va calentando. Lo dejo ahí pegado y ahora pongo la segunda capa. Es decir, otro calcetín de lana. Y decía que es un día importante porque hoy es cuando por fin entro de manera definitiva a Alaska. Un día que llevaba esperando pues bastante tiempo. Muchas han sido las veces que me he imaginado el día de hoy, el día de entrar a la región que dará fin a mi viaje por América. Y me embarga una especie de tristeza feliz, o feliz tristeza. Me da mucha alegría terminar y al mismo tiempo, pues como todo ciclo importante en la vida, remueve. Así que nos vamos para Alaska. ¡Vámonos! Yo os voy a contar una cosa que me ha pasado. Pues resulta que he bebido agua, como muchas mañanas, de mi Camelback y no me había fijado en esto. Manchas de spray para osos. Realmente las había visto antes y pensé, bueno, debe ser superficial. No creo que haya traspasado dentro. Y le he pegado un buche y me ha empezado a picar la garganta. Que se me cae la cámara. Me ha empezado a picar la garganta y efectivamente traspasó. He bebido spray para osos. Joder, no os lo recomiendo. Y aunque no logré ver osos ni ninguna de estas misteriosas criaturas, comienza el día de llegar a Alaska. Con más capas que una cebolla, pero bien abrigadito, eso sí. Yo creo que hoy voy a pasar menos frío que ayer. Vámonos. Espérate, que me tengo que enchufar la chaqueta de Mosco. Aquí la activamos y a calentar. Vamos a tener que ir por aquí. Vámonos, que mira dónde estoy, el pedazo del lago. No sé si se pueden observar las olas que hay en el lago. Antes casi pierdo el dron grabando, porque ahí arriba en el cielo el viento está fuerte. Estaba grabando las montañas esas y nunca había llegado al 1% de batería. El dron en modo sport iba a 15 por hora del viento que hacía. Pero bueno, último día en el Yukón y hacia Alaska, compañeros. solían llevar bacalao de Alaska a China. Los mantenían en tanques en el barco, pero para cuando llegaba a destino la carne estaba blanca y sin gusto. Así que a un tipo se le ocurrió meter en los tanques algunos bagres para que el bacalao se mantuviera ágil y sabroso. Me parece que acabo de divisar un cementerio indígena. Algunas personas son bagres en la vida y te mantienen alerta, te hacen cuestionar, te hacen pensar, para que sigas fresco. Aquí justo al ladito de la carretera, qué preciosidad de lugar. Los bagres son muy necesarios, pues sin alguien manteniéndote despierto seríamos aburridos, apagados, insulsos. Y no creo que sea casualidad que el día de cruzar Alaska me topara con un gran ejemplar, uno de esos que hasta después de muerto sigue estimulando tu existencia. Aquí yace Douglas Richard Twist, un hombre de la tribu Tutchone, de las llamadas First Nations de Canadá, las primeras naciones en poblar estos territorios. Y os voy a compartir una de las cosas que Douglas solía decir en vida, la cual está escrita aquí en su epitafio. Douglas decía:
Sigue tus sueños, sé buena persona y no olvides agradecer y apreciar cada día de tu vida. En eso estamos, Douglas, en eso estamos. Descansa en paz, compadre. Vivir al máximo es lo mínimo que puedo hacer por mí, pues, como me dijo una abuela muisca, algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Nos acercamos. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué sé que me estoy acercando a Alaska? Porque si ya había montañas antes, ahora las hay muy altas y muy nevadas allá a donde mire. Son masivas. Todo este sistema de montañas se conoce como la Rocky Mountains. Atraviesa pues prácticamente toda la zona oeste de Estados Unidos y Canadá. Y si estiramos un poco el chicle, podríamos decir que son la continuación de los Andes. Si miráis el mapa con relieve, veréis que todo América sigue como una especie de vértebra. De hecho es curioso porque una vez entrevisté a alguien en Colombia que me dijo que un abuelo le comentó que la razón por la que en Colombia hay tanta violencia es por el Canal de Panamá, porque los abuelos conciben América como una sola. Al haberse cortado, consideran que la energía está ahí como chocando y chocando y chocando. Por eso Colombia es una tierra tan viva, tan pasional. Según los abuelos es porque, como si de un malecón se tratara, la energía de la vértebra de América no está pasando hacia arriba. ¿Quién sabe? Mamma mía, los paisajes que hay en el planeta Tierra. Bueno, pues que sepáis que antes de la última gasolinera de Canadá, llamada Beaver Creek, hay bastantes tramos de gravilla, pero vamos, poca cosa. Aparece y desaparece como aquí. Como aparecen y desaparecen personas en nuestras vidas, nubes en el cielo o razones para oscilar entre guerra y paz. Dios, cuando desaparece el sol, incrementa la sensación de frío de manera exponencial, ¿eh? Entre brumas, estoy llegando a Beaver Creek. Es que está viendo de todo en este viaje, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué frío! Hemos bajado a 2 grados. Y esta es una bruma que moja. ¡Qué frío, muchachos! ¡Qué chocolate caliente me voy a tomar! A ver, aquí he de encontrar algo. Rooms Gas Diesel. Mira, allí parece que va a ser. Es de película, ¿eh? Esto está cerrado. Cerradísimo, vamos. Como no haya aquí gasolina, estoy jodido, ¿eh? Pues a ver si más adelante. Pero más adelante me encontraría con el mismo panorama desolador, pues Beaver Creek, aunque en temporada alta tiene mucho movimiento, en esta parte del año es prácticamente un pueblo fantasma. Que también está cerrado este. Bueno, pues espero que sea ese de allí. Vamos a la tercera gasolinera, porque vaya tela. Esperemos que aquí sí haya. Fast Gas. Aquí sí va a haber. A la tercera va la vencida, menos mal. Vamos allá. Qué frío. I know you have got to be cold. Sorry? You have got to be cold. It's cold, man. You must appreciate to be warm inside. Espero que lo aprecien. Pues es importante apreciar lo sencillo, ya que lo sencillo es el último refugio de lo complejo. You should go soon too, because before it gets dark, the animals come out. Okay, but why can't I pay? Like, that's okay. It's because I'm doing something hard, something difficult. Thank you very much, Betty. Chao. ¡Qué mujer! Me ha visto con tanto frío que no me ha dejado pagar ni el chocolate ni la sopa. Me ha dicho, ¿Are you out of your mind? Riding a motorcycle in this part of the year? He dicho, pues sí, así son las cosas. Pero mira, la gente en recompensa te invita a un chocolate y a una sopa. Nos vamos para la frontera.
Bueno, pues esto que está aquí delante es la frontera canadiense. La estadounidense está a 30 kilómetros. Así que como hemos venido haciendo en cada uno de los países, salimos de un lado primero y entramos al otro después. Lo que yo no sé es si aquí tengo que decir algo. Tengo que decir que me voy o lo que sea. No sé. Vamos a entrar. A preguntar. Pues... Joder, tío, tienen un oso dentro del edificio oficial de la frontera. Ah, no, 2. Y otro por aquí. 4, 5. No sé si le tengo que decir algo a alguien. Sorry, do you know if going to the US I have to stop here or I just go? Because I know there's another checkpoint going. Yeah, out. the American one, but Yeah. am I supposed to say something here? I'm not sure. The guy seems very busy. Yes. Sir? Yeah. Hello. No, yeah. Sorry, one question. Do I need to do something here? I'm going to the American side. I stopped here the bike, but I don't know if I. No. I mean, do I need to show my passport here going to the American side? If somebody asks you to drop something off, then you're at the right place. If not, then you carry on. I can continue then. Sure. All right. Thank you very much. Me ha dicho, ¿acaso te ha parado alguien? Pues no, pero no está de más preguntar, ¿no? Dicen que preguntando se llega a Roma, pero Roma no era mi destino. Mi destino se llama Alaska y estaba a punto de coronar. Y al final del camino pensé que si la ceremonia es la vida, nosotros el altar. Bueno, creo que esto significa lo que significa. Welcome to Alaska. Welcome to Alaska. Familia, que hemos llegado a Alaska. ¡Estamos aquí! ¡Mira! ¡Vamos! Después de 7 años de viaje, había llegado a Alaska. Y todo, absolutamente todo, se dio de manera perfecta para que en ese preciso instante sucediera, una vez más, lo que estaba destinado a suceder. Enjoying your movie. Sorry, what? You making a movie? You enjoy making your movie. But be part of my movie, don't worry. Yeah. It's a moment to share. Oh yeah. Are you from Alaska or from Canada? Oh, Canada, just be the free. Ah, Yeah. How about you? I come from Spain. From where? Spain. Spain? But I have been traveling from Chile to here. Oh, really? Oh, that's an amazing trip. Thank you. Oh, you made it to Alaska. Y ya que había llegado, no desaprovecharía la oportunidad, fruto del camino cosechado. Okay, so I'm Agustin, and let me explain you what I have been doing in these 7 years. During my trip in motorcycle, I have been visiting all around America indigenous communities. Oh, yeah. And I feel and think that you probably are First Nations, right? Yeah, we are. What is the situation with First Nations here in Canada or Alaska, this part of the world? Most of us are on our healing journey because a lot of us had attended residential school. El sistema canadiense de escuelas residenciales para indígenas fue una red de internados administrada por diversas iglesias cristianas que separaba a la fuerza a los niños indígenas de sus familias con el fin de integrarlos a la cultura eurocanadiense dominante o, como decían, matar al indio para salvar al niño. She's my sister. I'm her brother. They would sit us straight across the table. I was never to acknowledge her. I was never to talk to her. She didn't exist. Because if I did or she acknowledged me, they would beat us. A lot of physical, verbal, emotional abuse happened there. It was like a prison and you weren't able to
speak your language, weren't able to talk to your brothers, play, or do anything. What was the purpose? Kill the Indians in us. They wanted to get rid of the Indian within the First Nation people. The way we lived in our land, they didn't like that, I guess. They didn't want us to be just like them, I guess. They were trying to make us into white people, which never worked anyways because we're still struggling. Los internados operaron desde 1831 hasta 1997 y las dos personas que me acababa de encontrar habían sido víctimas de ello. Our parents, our grandparents were all demons, and we tried to figure out what they meant, and they said, because you guys speak different language, and here they're reading to us in church and everything in Latin. Weren't they the demons too? You're a little kid. You don't even know what they're talking about. I was tired of crying and screaming and hollering, begging for mercy. Learn English. What's English? What we are talking. Understand how we say it. You cannot speak your language no more. Well, that's the only thing I know. Well, it didn't take long. I learned. To this day, how come you don't speak your language? Because that fear and that punishment and all that trauma that I went through is still in my head. If I speak my language, somebody might do something. And that's the way it is. I keep my mouth shut because of that. A lo largo de más de 160 años, unos 150.000 niños fueron internados en escuelas residenciales. En el año 2015, la Comisión de la Verdad de Canadá lo llamó genocidio cultural, ya que estas escuelas causaron daños significativos a los niños indígenas, no solo por separarlos de sus familias y arrebatarles su cultura, sino también por la desnutrición, las enfermedades y el constante abuso físico y sexual. Yeah, we lost a lot of school buddies in from that school because a lot of them committed suicide, didn't find no treatment. They had nowhere to turn, nobody to see. We still got a lot of pain from it, but we're living through it because we can't change that. It's just, it happened. El número de muertes relacionadas con las escuelas sigue siendo desconocido, pero a juzgar por la cantidad de fosas comunes encontradas en todo el país, se estima que fueron unas 30.000, lo cual hizo que hasta el Papa Francisco pidiera perdón públicamente por la barbarie. It was all a mistake. They made a terrible mistake and they're finally starting to admit it. They got this Pope apologizing to us. They got these priests apologizing, everybody apologizing. They weren't even here when the residential school happened. So it's no good to me. I want the Pope that passed away. I want the priest that passed away, all those people that was there, the nuns and all the brothers, come to me face to face and say, we're sorry we did that. You know, they turn around, they give us a pile of money. But they can't give us back our life. It'll never buy it back. It'll never leave my mind. I've been sober for quite a few years, but then I went back because they took most of my culture away. Most of the time, that's my painkiller. Try picture it in your head. There's a village full of little savage Indians playing around and laughing, and all of a sudden, they grab it all. And just your parents and your grandparents and them are sitting there. How do they feel? All of a sudden, there's just silence. There's no more kids. What did our parents and grandparents do? They turned to alcohol to comfort their feelings. So that's what has been going on for generations after generation. Help us kill the pain. And it's just like you got a bad headache. What do you take? Aspirins. So what happened in residential school, all the rape and everything, beatings, we turned to alcohol to kill the pain. There's nothing we can do about it. There's nothing, not even a trillion, millions of dollars will never buy back what we lost. En América hay un gran trauma. El trauma de ser conquistados dura por generaciones y ellos tratan de adaptarse a un sistema que les ha sido impuesto. I think my younger sister here noticed that. I only would hug her one arm. I can't do two. Yet once in a while she always tells me, I love you, brother. I love you, brother.
I'm trying to figure out what is love to her. What is she talking about? I would mumble back, "Love you." That's it. It's just words. Yeah, as I far as love you. It's just words. yeah, To us, that's how we learned it. We didn't learn what love was no. in school. A lo largo de estos 7 años he visitado muchas comunidades indígenas y una de las cosas que más me ha maravillado de ellos ha sido su concepto de riqueza, lo cual no pasa necesariamente por lo económico. Everything is connected with us. Mother Nature don't hold out her hand and tell us, "Oh, you owe me $3,000 for this moose." Mother Nature asks us is that respect her and respect the land and leave it as it is, not destroy it. La riqueza de ellos la puedes ver en los altares, la puedes ver en lo que tejen, en lo que pintan, en lo que esculpen, en lo que tocan y en lo que hablan. Let all the nations together come as one and be as one, not trying to destroy the other one, because we're put here for a purpose. We're put here as caretakers of this land. I don't own this land here. I don't own Canada. I don't own Alaska. I was just put here to take care of it and leave it as it is for the next generation. También en lo que hacen, pues hay una gran hermosura en defender el territorio, en tratar de convivir, no solo vivir. Pues son bastante conscientes que hay una codependencia, que de alguna manera estamos todos entrelazados y para que nosotros sigamos estando, muchos otros tienen que seguir estando también. A lot of other people thinking, "Oh, we conquered that land. It's ours." I want them to come to me, sit at a table, pick up this rock, and create another rock right here beside it. And once they do that, exactly the same, then they can say, "I own that rock." But they can't. We don't own this land. We don't own nothing. What is the biggest challenge? Trying to be a native that we are, the Indians that we are. It's a white man time. It's a long time coming, but I think it's here now that where we could learn and appreciate who we are and be proud that we're First Nation people. To relearn, going out hunting, trying to get our moose. So we're trying to get back to our heritage. La tumba de Douglas es prueba de ello. Están todos los elementos representados. Entonces, en esta ocasión, con permiso de Douglas y la gente nativa de esta tierra, diré que para mí las comunidades nativas de América merecen mi mayor y absoluto respeto. Yeah. I wanted to tell you that I was feeling a bit sad because I was leaving Canada without having the opportunity of talking with elders, with First Nations. Oh, yeah? And I was asking, please let me meet someone in the middle of the road. So this happened as it has been happening in the last 7 years. Oh, amen. In the signal place of Welcome to Alaska, Yeah? I found you at the very exact time as if we had a meeting or something. Yeah, that's right. Yeah. It was meant to Yeah. be. Now that you are taking whiskey, I made a promise to a friend. Give me 1 second. I have something here. I made a promise. So a friend of mine told me, when you reach Alaska, open this beer. Yeah? I think it's the right time. Yeah, it's the right time. We are officially in Alaska. 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 Cheers for you. Well, you could have a shot at this. Why not? Do you want beer? I've never drank That it. looks like a different kind of beer. Yeah, Yeah. it's gluten free. Oh, gluten free. It's beer for pussies, sorry, but this one is for your healing process. Cheers for that. Yes. And I hope that the American police in the border doesn't stop me for for having my brief to whiskey. They should understand that I have been 80,000 miles. Yeah. They should understand that I take a shot with my friends here. Yes. First Nations. Salud for the First Nations. Salud. Yeah. Oh yeah. Oh, Yeah. I don't know if you're that old. You don't look that old. 34. oh, young yet. Holy, that's it?
That's it, man. Yeah. But it's not the amount of years, Oh, but word. how you live them. Yeah, it's how you live your life. Y una de las mejores maneras que he encontrado, seas bagre o bacalao, es la del perdón. I come from Spain. Even if I'm not responsible for what previous generations did, Oh, yeah. during these 7 years of trip in America, I have been seeing the consequences of what it was done. And even though if I should not feel responsible for that, what I can do is try to do something to fix those consequences or to improve things a little bit. And that's why I'm sorry. I'm deeply sorry for what happened, especially recently here in Canada. Yes. I know that it's still happening in different places, maybe in another ways, but it still happens. And one of the reasons because I'm doing this project is to aware people about Yeah. the value that we should give you. A lot of struggles, but we just have to make it, you know. It's Yeah, life is tough, but you got to be tough too, you know, in your life yeah. to make it. And so we've come a long way, but we're still here yet. We're here. We're here, thank you! Yeah. We made it! We did it. Hey, nice meeting you. Nice meeting you. I'm gonna need you to push me back a little bit because I put the bike here for the picture. Okay, 1, 2, 3, let's go. There you go. Okay, we have it, Okay, it was a pleasure to meet you. Ciao. Ciao, ciao. Wow. Bueno, pues creo que acabamos de confirmar que Dios y el Gran Espíritu existen, porque esto ha sido increíble, la verdad. Al final he podido hablar con los First Nations y fuera de cámara se me ha echado a llorar el hombre contándome cómo lo violaron de niño mientras le decían que Dios lo estaba castigando. Pero bueno, no puedo llorar ahora que estoy entrando a Estados Unidos. Hello, hello. Si es cierto que esto era una misión, la doy por cumplida. Home.